Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. We are from Group 4 and today we will discuss about teaching media in ELT course and we will discuss about media education in Indonesia, technical and non-technical, new media, new literacies. So before we going into the material, I will introduce our member first. So the first member that is Ayunda, the second there is Budi Suci, the third there is Sadam, the fourth is me, Pitaloka, and the last is Teza. So now we will discuss about definition about media education. So the first is media, come from the word medium, which from the Latin medius, and it means intermediary or introduction from Hakim 2018. Selain itu, media dalam konteks pembelajaran dapat diartikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mengirim pesan dan konten dalam perspektif pembelajaran kepada siswa untuk dicapai tujuan instruksional yang efektif. Dari Nas dan Akbar tahun 2008. Meanwhile, learning can be interpreted as a process in which there is a stimulus-response relationship that occurs as a consequence of the interaction of the learning environment through the sense. From Lakeman, 1997. Selain itu, pembelajaran juga dapat diartikan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan, menguasai kompetensi tertentu, dan membentuk sikap siswa. So, from that, we can know that media education in general is a teaching and learning tool. Selain itu, media pembelajaran dalam pendidikan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan pesan melalui berbagai saluran, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. So, from the expert, especially from the Association for Education and Communication Technology, or we know as ACIT, interpreted learning media as a container used in the process of transferring information from Nurseto 2012. Selain itu, Antero dan Haryudo tahun 2016 dan Masuri tahun 2017 juga memaparkan hal yang senada. Media pembelajaran merupakan wadah penghubung atau perantara informasi, baik itu sejenis material, alat, maupun teknik yang dapat digunakan untuk menstimulus siswa dalam menemukan makna dari pembelajaran. So that's all from me. Thank you, and the next material will be presented by Teza. Okay, thank you, Pitaloka, for your presentation. And we are going to the next slide, about types of learning media based on expert, and it will be presented by myself, Teza Abdaharjo. Okay, guys, so as you can see in front of your screen, it can be seen that there are two tables that show different classification of media use according to several experts. Then I will describe it. Okay, the first table, according to Brown, Richard, and Harclord in 1998, they classified learning media into 7, including print media, sets newspaper, magazine, journal, and handouts. Next, graphic media include transparency diagram, map, and globe. Photographic media, audio media, television video like broadcast television and cable television. Next is computer, such mini computer and microcomputer, and the last is simulation and game media. Okay, and the second tables, according to Leslin, Pollock, and Regulate,
In 1992, they classified it into types, including media based on living things such as humans, animals, and plants. Next is print media, like manuals, exercise book, worksheet, modules, and newsletter. Next, visual media, like charts, graph, maps, and transparencies. Then audiovisual media, audio and visual, such as video, movies, television, and YouTube. And the last is computer media, such as learning through interactive video in hypertext and web-based learning. Oke, jadi kita bisa bandingkan dari kedua tabel tersebut ya. Oke, saya di sini akan menjelaskan dari tabel yang pertama, yaitu menurut Leslin Pollock Reglut. Ya, kita mundur di tahun 1992, yang dimana mereka merangkum media pembelajaran tersebut menjadi lima bagian. Yang pertama, misalkan benda hidup, media print atau cetak, kemudian media visual, lanjut ke media visual dengan audio yang sudah disatukan, dan terakhir media komputer. Nah, kemudian yang terakhir kita maju ke tahun 1998 yang dimana teknologi di tahun tersebut sudah mulai pesat dan sudah mulai maju. Yang menurut Brown, Richard, dan Heckler itu mereka mengklasifikasikan media pembelajaran tersebut menjadi 7. Yang pertama, print media, graphic media, photographic media, audio media, televisi dan video, kemudian dilanjut komputer, ya, dan terakhir simulasi dan game media. Nah, menurut Brown, Richard, dan Heckler tersebut, mereka memecahnya lagi menjadi beberapa bagian agar lebih mudah dipahami dan mudah disebarluaskan media tersebut ketimbang menurut Leslin Pollock dan Reglut itu di tahun 1992 yang dirangkum begitu. Dan dari Brown, Richard, dan Heckler, dari mereka tersebut, mereka menjelaskan itu media pembelajaran sekarang tetap dipakai. Okay, that's all for me, and the next presentation will be presented by Budi Suci. Next is classification of learning media. Jadi klasifikasi media pembelajaran. Nah, klasifikasi ini itu dibuat oleh Setiosari dan Sika Buden pada tahun 2005. Mereka membuat klasifikasi ini berdasarkan beberapa persepsi. Okay, first is classification of learning media based on sense perception atau berdasarkan persepsi indera. Based on sense perception, learning media are classified into 3 small parts, namely audio, visual, and audiovisual. Jadi berdasarkan persepsi ini, itu dibagi menjadi 3 bagian kecil, yaitu audio, visual, dan audiovisual. Jadi media visual itu menggunakan indera penglihatan. Contoh media pembelajarannya yaitu film strip, slide, lukisan, dan lain-lain. Media audio itu media yang memiliki atau menggunakan unsur bunyi seperti audio dan radio, sedangkan media audio visual itu gabungan dari unsur suara dan juga gambar seperti film atau video. Okay, next is classification of learning media based on perception of the target use. Jadi berdasarkan persepsi ini itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu untuk individu, grup, dan juga untuk massa atau yang cakupan orangnya itu lebih besar. Contoh dari media pembelajaran individu yaitu modul pembelajaran dan juga buku pelajaran yang terstruktur. The example of group learning media is sound, slide, and video. And then the last is the example of mass learning media are television atau radio. Bisa media pembelajarannya bisa televisi atau radio. The last is classification of learning media based on the perception of how to use it. Jadi berdasarkan persepsi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu
itu pembelajaran secara tradisional dan modern yang berbasis teknologi juga komputer. Dalam pembelajaran yang secara tradisional itu, guru memiliki peran yang sangat penting dalam pengajarannya. Nah, media pembelajarannya biasanya itu meliputi benda-benda yang digunakan saat kelas. Contohnya yaitu jangka atau penggaris panjang, alat ukur, peta jika memang mempelajari misalkan mata pelajaran geografi. While the modern learning divided into three kinds class, namely automatic classroom, multi-table projection, multi-table projection system, and intercommunication system. First is automatic classroom. The classroom whose function can change according to learning objective. Jadi kelas otomatis ini itu bisa berubah-ubah fungsinya sesuai tujuan dari pembelajaran tersebut. For example, a class changing from a projection class to a laboratorium class. Jadi contohnya itu perubahan dari kelas proyeksi jadi kelas laboratorium. The next is multi-table projection system. The classroom that use a projection system, this class allow the material to be projected through one or more projectors in a coordinated manner. Jadi, ruang kelas ini menggunakan sistem proyeksi yang memungkinkan materi atau bahan ajar itu diproyeksikan melalui satu atau lebih proyektor. Class is intercommunication system. This system was created in order to carry out mass learning, where learning programs are broadcast via television or live on social media such as Instagram, YouTube, and Facebook. Jadi sistem ini itu dibuat dalam rangka melaksanakan pembelajaran secara massal, di mana program pembelajaran ini disiarkan bisa lewat televisi atau secara live di sosial media seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Okay, I will explain about technical and non-technical media education. Technical media is a type of learning media that requires some specialist skills and technical knowledge, or also known as hard skills. Jadi media teknik itu merupakan media pembelajaran yang membutuhkan pengetahuan dan kepandaian orang yang mengaplikasikannya agar dapat menggunakan aplikasinya secara benar dan terstruktur. Examples of technical learning media. Contoh dari media teknik pembelajaran adalah yang pertama, computer-based media such as interactive computer, atau sama dengan pembelajaran dengan bantuan komputer, interaktif video seperti Zoom Meeting, Google Meeting, atau LMS. Yang kedua ada hypertext. Hypertext itu adalah situs yang menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah browser internet, seperti blog. Yang ketiga ada web-based learning. Web-based learning itu pembelajaran yang memanfaatkan media, situs, atau web, seperti Google, Internet, Google Chrome, dan Mozilla Firefox. Kemudian yang keempat ada learning support application such as MATLAB and SPSS. MATLAB sendiri itu adalah sebuah bahasa pemrograman untuk komputasi numerik. Kemudian kalau SPSS itu merupakan program komputer yang dipakai untuk menganalisis statistika. Ketika kita membuat skripsi dengan metode kuantitatif, kita bisa menggunakan SPSS sebagai media pembelajaran agar menginput data itu atau menganalisis data itu lebih cepat untuk mendapatkan hasil. Kemudian non-technical. Non-technical media is a type of learning media that doesn't require some specialist skills, so everyone is able to use the learning media.
Media non-teknik itu merupakan media pembelajaran yang dalam penggunaannya tidak membutuhkan keahlian khusus atau semua orang dapat atau mampu menggunakan media pembelajaran tersebut. Examples of non-technical learning media. Yang pertama, media yang berbasis cetak. Contohnya itu yang pertama, manual book atau buku manual. Kemudian yang kedua, exercise book atau buku latihan. Kemudian yang ketiga, worksheet atau lembar kerja. Yang keempat, ada modul. Yang kelima, itu adalah newsletter atau bulletin. Kemudian yang keenam, ada scientific magazine atau majalah ilmiah. Kemudian yang ketujuh adalah poster. Itu yang berbasis cetak. Kemudian ada yang berbasis visual. Yang pertama itu ada chart atau bagan. Yang kedua itu ada graph atau grafik. Yang ketiga itu ada peta. Peta juga bisa dijadikan sebagai media pembelajaran karena di situ berisi informasi yang menunjukkan tempat atau letak suatu tempat atau apapun itu. Kemudian yang keempat ada transparansi. Kemudian yang kelima ada slides. Slides itu bisa berupa PowerPoint dan sebagainya. Okay, this is for me. Thank you. The next material will be delivered by Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Previously, my friend has explained about the definition and types of educational media. Now, my name is Muhammad Sadam. I will explain about media education in Indonesia. As we know, even the world now offers an amazing digital technology, ready to beat paper-based media technology when upgrading 21st century educational programs. We, as Indonesian, recognize that print-based learning media is still superior in Indonesia educational circle. And Supratman and Wahyudin also recognize the importance of sophisticated media capabilities for Indonesian students in higher education. They also see no mechanical media skills training, which is very considered critical for Indonesian long-term development. However, Indonesian education right now is currently attempting to transition to digital media for all learning needs. And Federov's in 2019 results, which look at how school and college are now joining the era of audiovisual media, corroborate our findings. Their arguments are also backed up by the opinions of renowned specialists in the sector of research and education. Collins and Halverson in 2018 have a similar viewpoints, rethinking how education is reformed in the modern era. They see the digital revolution sweeping through America's school and institution, as well as other developing nations such as Indonesia. As a conclusion, the use of technology in education is not a new thing for us. Even from a few decades ago, we have actually used technology to make it easier for us to seek knowledge or education, such as manual book worksheet, or for my experience, when I was in junior high school, there is a computer lab for us to study. But in reality, it is such a shame that the use of technology at that time was uneven. Even I still remember once that computer subject was removed from our curriculum. At least that's what I remember back then. And I think this is the cause of our understanding in media or technology in teaching is currently decreasing. But right now, slowly but sure, we have realized that the importance of using both print-based media or technology is very important for our life and education. And the government start to facilitate both for students and teachers to be educated in technology, such as training to improve the basic competence of teacher and various learning supports facility, such as projectors, Wi-Fi access, and others. But still, we have some problem that we need to overcome. But right now,
the future is in our hand. To rethink the education system is the obligation for everyone. We need a better world and better education. And let us start right now with our education system in Indonesia. Thank you very much. That's all for our presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.